सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा, ये सियासतदान हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इनके बाहर आने से मुआशरे को क्या खतरा है। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आजम को बताया था कि दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी? तफ्तीशी अफसर के सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है? सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया? साइफर की एक ही असल कॉपी थी जो दफ्तर खारजा में थी। साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो बाहर क्या निकला है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, साइफर के हवाले से कानून दिखाए, रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं। जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। डिकोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता। साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है। डिकोड के बाद वो साइफर नहीं रहता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, साइफर जब डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं? एक माह आजम खान खामोश क्यों रहा? क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे? जस्टिस अतर मुनल्ला, साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि क्या निगरां हुकूमत ने जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की? जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। माहिर कानून कैसर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बताइएगा कि अब ये जो केस में जमानतें हुई हैं तो इलेक्शंस लड़ने में जो हायल रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं, मजीद भी कुछ रहता है? देखिए, एक तो जो जमानत मंजूर हुई, एक तो हमें समझने की जरूरत है कि जमानत का मतलब एक बहुत इंटरम किस्म की अरेंजमेंट है। और वो इंटरम अरेंजमेंट ये है कि किसी भी मुकदमे के दर्ज होने के बाद पुलिस को या जो भी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके पास ये पावर होती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको गिरफ्तार कर सकें, उस जो भी साहब हैं, जो भी मुलजम है उसके अंदर। जब उनके पास वो खुसूसी जो दिन हैं जो प्रोवाइडेड होते हैं कानून में, 14 दिन या कुछ केसेस में 90 डेज, वो खत्म होते हैं या उससे पहले अदालत उनसे कस्टडी लेके तो अपनी कस्टडी में, या जिसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, उसमें मुलजम को भिजवा देते हैं। ये तीसरा इंटरम अरेंजमेंट ये है कि हम अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि आप अपनी कस्टडी से इस एक्यूज को या मुलजम को, ये प्राइवेट बंदा जो श्योरिटी है, इसकी कस्टडी में दे दें, जिसको हम इंटरम अरेंजमेंट के तौर पर बेल कहते हैं या जमानत कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही इंटरम अरेंजमेंट है, जिसमें खुशाइन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को देखते हुए जो पॉलिटिकल फिगर से उनकी जमानत मंजूर की है। लेकिन इसका किसी हवाले से भी इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो कन्विक्शन ऑलरेडी मौजूद है उसके जो असरात हैं और उसकी वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो कैसर इमाम साहब, आपका कहने का मतलब है कि जो रिमार्क्स भी आए हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, कि अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि इससे असर क्या पड़ेगा, और इस पे तो जो दायर की गई थी चीज वो तो बिल्कुल उलट मालूम होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो जमानत है उसके मुख्तलिफ ग्राउंड्स होते हैं और उसमें एक ग्राउंड ये है कि आप प्रोसिक्यूशन से ये सवाल पूछते हैं कि बताएं कि हम इन्हें जेल में क्यों रखें, और अगर ये बाहर आए ये मुलजम तो फिर मुआशरे को इनसे क्या नुकसान होगा इनके बाहर आने से। तो ये एक ग्राउंड है जमानत को अलाउ करने का या जमानत देने का। अगर इसका कोई मुनासिब जवाब हो कि जिस तरह मुख्तलिफ केसेस में होता है कि एक बंदा जो है वो हार्डेंड क्रिमिनल है, तो उसके हवाले से ये जवाब दिया जाता है कि जी इसके खिलाफ ऐसे केसेस हैं कि अगर बाहर आएगा तो इस ऑफेंस को रिपीट करेगा और मुआशरे को इससे नुकसान है, तो फिर उसकी जमानत नहीं दी जाती। लेकिन अगर ऐसा कोई नुकसान ना हो उस मुआशरे को जहां उसने वापस आना है, तो फिर जमानत के लिए एक ग्राउंड बनता है और उसी ग्राउंड को एजिटेट किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया। कैसर साहब, जस्टिस अतर मुनल्ला ने भी ये कहा है कि साबिक वजीर आजम पे कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साथ ही जो वकील हैं सलमान सफदर बानी पीटीआई के, उनका भी यही कहना है कि इल्जाम जो लगाया है सरकार ने उसको तो वो साबित करने में नाकाम रही है। असल में जो इल्जाम है उसको शहादत के बाद इस स्टेज के ऊपर हम प्राइमा फेशाए एविडेंस भी देखते हैं और बादिउल नजर में ही देखते हैं कि उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर आया कोई ऐसा केस बनता है कि जिसमें उनको जमानत दी जा सके या ना दी जा सके। जमानत की स्टेज के ऊपर हम कतन अदालतें भी और वकला साहिबान भी इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि इस मुकदमे का फाइनल डिसीजन क्या होगा।
جب ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو فائنلی اس کی کیا فیٹ ہوگی. بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں جس میں ضمانت نہیں ہوتی، تاہم جب شہادت مکمل ہوتی ہے تو ملزم اس میں بری ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے مقدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر شہادت جو ہے وہ دوران شہادت ملزم کو ضمانت دے دی جاتی ہے، لیکن شہادت کے بعد ملزم کو سزا ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی امپیکٹ اس کے اوپر نہیں ہے اپنے فائنل ڈیسیژن کے حوالے سے. تو اس ٹائم ہم بالکل بادی نظر پہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایسی وجوہات ہیں جن پر ان کو ضمانت دے دینی چاہیے. قیصر صاحب، آج کی سماعت کا جو سب سے اہم نقطہ وہ یہی ریز کیا گیا کیونکہ سائفر پہ یہ تمام تر چیز تھی، تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب ڈی کوڈ ہو گیا تو ڈی کوڈ کے بعد بننے والا پیغام سائفر نہیں ہو سکتا. آپ کی اس پہ قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، استغاثہ کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی کسی بھی جگہ سے وہ آتا ہے تو استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشل اس کا سٹیٹس ہے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ صرف انہی بندوں کو دیا جا سکتا ہے ڈی کوڈ ہونے کے بعد بھی کہ جو اتھرائز ہوں اس کو دیکھنے کے. اگر اس ڈاکومنٹ کو آپ ان بندوں کے علاوہ کسی اور کو دکھائیں، ان سے شیئر کریں یا اسے پبلسائز کریں تو یہ ایک جرم ہے. استغاثہ کا بنیادی مقدمہ یہی ہے اس پورے اس چیز کے اندر. تو اطہر من اللہ کا جو صاحب کا جو کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ جب ایک دفعہ یہ چیز اوپن ہو گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو یہ دکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسکلوسیوٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. تو یہ ان کا ایک سوال تھا جس کو استغاثہ نے ریورٹ کرنا تھا اپنے اس مقدمے کے مطابق، جو کہ انہوں نے اسی صورت میں ریورٹ کیا ہے کہ اصل میں کیس ہی ایکسکلوسیوٹی کے کمپرومائز ہونے کا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از ناٹ دی کیس کہ استغاثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسکلوسیوٹی کمپرومائز نہیں ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز جو ہوئی ہے یہی ایک آفینس ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ آرگومنٹ تھا جو وہاں پر ہوا اور جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے لے کے چلے. لیکن ضمانت ہونے کا ہم آرڈر جب دیکھیں گے تو پتا چلے گا جو ضمانت ہونے کا جو بنیادی جو دو چیزیں مجھے نظر آئی وہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو جیل میں رکھ کے کیا ایڈوانٹیج گین ہوگا، وائی ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دی بارز، اور دوسرا کہ دے آر پولیٹیکل پرسن. پولیٹیکل جو ایک پورا پروسیس ہے وہ اب اپنی ہائپ کے اوپر ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو دے شوڈ ناٹ بی کیپٹ بیہائنڈ دی بار سو دیٹ دے مے ٹیک دی پارٹیسپیشن ان پولیٹیکل پروسیس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قیصر امام صاحب، آپ کے جو ہے رائے ہمارے سامنے آ گئی. تو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ نے 10-10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں. یہ سیاستدان ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، ان کے باہر آنے سے معاشرے کو کیا خطرہ ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ استفسار کیا. انتخابات میں حصہ لینا ہی ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سائفر کے حوالے سے قانون دکھائیں، اور کیا سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا تھا یہ دستاویز پبلک نہیں کرنی؟ تو آج کی اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ نے 10-10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی.